हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आम देखा एनआरटीएस सोशल साइंस केतटा इंपोर्टाट क्वेश्चन आंसर जोटा कि 2023 मसीह आसाला। फर्स्ट क्वेश्चन है डेक्सटारे भारतर प्रथम झोटकल स्थापित होता। ऑप्शन ए बॉम्बे, अहमदाबाद, रिसरा, आसाम। ठीक उत्तर है रिसरा। 1855 मसीह पश्चिम बंगर कोलकाता निकटस्थ रिसरा ठारे भारतर प्रथम झोटकल स्थापित होता। केते मसीह? 1855 मसीह। उत्तर है रिसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस चतुर्थ अधिवेशन क्या सभापतित्व होता? महात्मा गांधी, जॉर्ज यूल, दादा भाई नारोजे, फिरोज शाह मेहटा। ठीक उत्तर है जॉर्ज यूल। 1888 मसीह अलाहाबाद ठारे अनुष्ठित कांग्रेस चतुर्थ अधिवेशन में जॉर्ज यूल प्रथम अण-भारतीय सभापति भाव अध्यक्षता करते। ठीक उत्तर है बी जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउटी एक रोपण कृषि? ए रबर, बी धान, सी गहम, डी मका। से क्वेश्चन देला केउटी एक रोपण कृषि। ठीक उत्तर है ए रबर। कारण रबर, चाहा, कॉफी एसबू कौन व्यावसायिक भित्ति विस्तृत अंचल चाष एगुड़िक रोपण कृषि अंतर्भुक्त। ठीक उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, प्रथम पंचवार्षिक योजना काल केउ क्षेत्र उन्नति गुरुत्व दिया? ए शिल्प, बी कृषि, सी परिवहन और जोगाजोग, डी शक्ति संपद। ठीक उत्तर है बी कृषि। 1951 टू 1956 ये प्रथम पंचवार्षिक योजना जो थी कि देशर खाद्य समस्यार समाधान और कृषि क्षेत्र सामग्रिक विकास उपरे सर्वाधिक गुरुत्व दिया। तेणुक ठीक उत्तर है बी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, केउटी एक सर्वव्यापी संबल नुहे? ए पवन, बी सूर्य रश्मि, सी कोयला, डी भूमि। क्वेश्चन देला केउटी एक सर्वव्यापी संबल नुहे? ठीक उत्तर है कोयला, जोटा कि ऑप्शन सी अच्छी। कारण पवन और सूर्य रश्मि सब स्थान में उपलब्ध थी एगुड़िक सर्वव्यापी संबल, किंतु कोयला केवल निर्दिष्ट अंचल में मिलुवर यह स्थानीय संबल बोली कहुए। से क्वेश्चन था कौटा सर्वव्यापी संबल नुहे? उत्तर है कोयला सर्वव्यापी संबल नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित केउटी भू व्यवहार एक मानवीय अवस्था? ए मृत्तिका, बी भू प्रकृति, सी वैश्विक ज्ञान, डी जलवायु। ठीक उत्तर है सी वैश्विक ज्ञान। कारण मृत्तिका, भू प्रकृति और जलवायु प्राकृतिक कारक होता बेले वैश्विक ज्ञान हूँ मनुष्यर दक्षता सहित जड़ित एक मानवीय अवस्था। से क्वेश्चन था कौटा केउटी भू व्यवसायर व्यवहार एक मानवीय अवस्था बोली कहले? से है वैश्विक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित केउटी एक पारंपरिक शक्ति उत्स? ए सौर शक्ति, बी पवन शक्ति, सी कोयला, डी बायोगैस। ठीक उत्तर है 82 सी कोयला। कारण कोयला एक पारंपरिक एवं अण नवीकरण योग्य शक्ति उत्स जहाँ बहु पूर्वर व्यवहार हो आसुची। से क्वेश्चन देला कौटी एक पारंपरिक शक्ति उत्स? कोयला एक पारंपरिक शक्ति उत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों नदी टाटा लौह इस्पात कारखाना को जल जोगाई? महानदी, सुवर्णरेखा, कावेरी, ब्राह्मणी। ठीक उत्तर है बी सुवर्णरेखा। जामशेदपुर ठारे टाटा लौह इस्पात कारखाना बा TISCO को सुवर्णरेखा कौन करते ना जल जोगाई। ठीक उत्तर है सुवर्णरेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, जातीय अरण्य नीति अनुसार पारिस्थितिक संतुलन पर देशर समुदाय आयतन शतकड़ा केते भाग अरण्य भूमि रहिबा आवश्यक? ए 22, बी 25, सी 33, डी 35। ठीक उत्तर है 33 भाग। 1952 मसीहा जातीय अरण्य नीति अनुसार पारिवेशिक संतुलन बजाय रखापी देशर समुदाय क्षेत्रफल 33% अरण्य भूमि रहिबा आवश्यक। तेणुक ठीक उत्तर है सी 33% रहिबा आवश्यक। ठीक उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, क्यों अरण्य को मौसुमी अरण्य कहुए? क्यों अरण्य को मौसुमी अरण्य कहुए? ए पर्णमोची, बी निरक्षय, सी नातिशीतोष्ण, डी कंटाबण। ठीक उत्तर है पर्णमोची अरण्य को मौसुमी अरण्य
କୁହାଯାଏ କାରଣ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଣ୍ଣମୋଚୀ ଅରଣ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ କାରଣ ନୁହେଁ? ଏ ବିବାହ, ବି ଜନ୍ମହାର, ସି ମୃତ୍ୟୁହାର, ଡି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବିବାହ। ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନର ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରକ ଯୋଉଟା କାରକ ରହିଛି ସେଟା ହେଲା ଜନ୍ମହାର, ମୃତ୍ୟୁହାର, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। କାରଣ ବିବାହ କାରଣ ନୁହେଁ। ଜନସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ନୁହେଁ ହେଲା ବିବାହ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ? ଏ ବାଳ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବି ବୃଦ୍ଧ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଡି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ। କାରଣ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଓ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ସି ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପୁଗା ଉପତ୍ୟକା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପୁଗା ଉପତ୍ୟକା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ବି ଲଦାଖ, ସି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଡି ଆସାମ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଲଦାଖ, ଅପସନ ନମ୍ବର ବି। ଭୂତାପଜ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ ପୁଗା ଉପତ୍ୟକା ଲଦାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 89, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ସି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଡି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ। 1875 ମସିହାରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କେତେ ମସିହା? 1875 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଦି ଲ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ? ଏ ଭଲଟାୟାର, ବି ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ, ସି ରୁସୋ, ଡି ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ବି ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ। ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ଦି ଲ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ କ୍ଷମତା ପୃଥକୀକରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ଠିକ ଉତ୍ତର ବି ମଣ୍ଟେସ୍କ୍ୟୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଇଦର ଅଲି ଡ୍ୟାକ୍ସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମହୀଶୂରର ଶାସକ ହେଲେ? 1790, ବି 1771, ସି 1761, ଡି 1765। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା 1761। କେବେ ସେ ମହୀଶୂରର ଶାସକ ହେଲେ? 1761 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧରେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ପାଇଁ ସ୍ୱରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ହାରି ଯାଇଥିଲେ? ଏ ଶାହ ଆଲମ, ବି ସୁଜାଉଦ୍ଦୌଲା, ସି ମୀର କାସିମ, ଡି ମୀର ଜାଫର। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଡି ମୀର ଜାଫର। এইটা ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ होता क्वेश्चन, ଗୋଟେ ইম্পর্টান্ট क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ କ'ଣ? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ କ'ଣ? ଏ ପଲାମୁ, ବି ମାନସ, ସି ଗିର୍, ଡି ବାନ୍ଦିପୁର। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ପଲାମୁ। ପଲାମୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ କୋଉଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଏକ ଲୌହଯୁକ୍ତ ଧାତବ ଖଣିଜ? ଏ ମାଙ୍ଗାନିଜ, ବି ତମ୍ବା, ସି ସୀସା, ଡି ବକ୍ସାଇଟ୍। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ମାଙ୍ଗାନିଜ ଏକ ଲୌହଯୁକ୍ତ ଧାତବ ଖଣିଜ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଝୁମ୍, ଓନମ, ରୋକା, ପୋଡୁ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଝୁମ୍। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଝୁମ୍ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସିଲିକନ ଉପତ୍ୟକା ଡ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଏ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପ, ବି ବୟନ ଶିଳ୍ପ, ସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଡି ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ସ୍ଥିତ ସିଲିକନ ଉପତ୍ୟକା ବା ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଯୋଉଟା କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସିଲିକନ ଭ୍ୟାଲିରେ ରହିଛି। ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ସଂସଦର କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗତ ହୁଏ? ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ସଂସଦର କେଉଁ ଗ୍ରହରେ ଆଗତ ହୁଏ? ଏ ଲୋକସଭା, ବି ଯାଞ୍ଚ କମିଟି, ସି ରାଜ୍ୟସଭା, ଡି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ। ଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଏ ଲୋକସଭା। ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ସଂସଦର
प्रथमे लोकसभा आगत हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आम राज्य रे विधानसभा केतोटी आसन साधारण वर्गों पई उद्दिष्ट 90 91 94 95 ठीक उत्तर है 90 गोटी ठीक उत्तर है 90 गोटी जोटा कि टोटाल अच्छी आमर 147 से मध्यरु एससी 24 टी एसटी रही 33 टी टोटाल आसीगला 57 जोटा कि 147 रु 57 गला पर रोची 90 बलकार है 90 तेणुक आम राज्यर विधानसभा केतोटी आसन साधारण वर्ग रही आसला 90 गोटी रही अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन केउटी एक तंतु जातीय फसल अटे धान आखु कपा कॉफी ठीक उत्तर है कपा। कपा हूँ एक प्रमुख तंतु जातीय फसल जहाँ बयन शिल्प सूता तैयारी व्यवहृत होता है तो कपा एक तंतु जातीय फसल। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन केउ शिल्पर सर्वशेष उत्पाद अन्य शिल्प कंचमाल रूपे व्यवहृत हुए ए मौलिक बी बृहत शिल्प सी क्षुद्र डी समवाय संस्था ठीक उत्तर है ए मौलिक जो शिल्प उत्पादित द्रव्य अन्य शिल्प गुड़िक पंचमाल भाव में कार्य करे यथा लौह इस्पात शिल्प ताहाकू मौलिक शिल्प कहुए। एटा थिला 25 टी क्वेश्चन सोशल साइंस रो एसएससी रो जोटा कि 2023 मसीह रे आस्तिला। नेक्स्ट देखिबा 2022 रो 25 टी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो रे।